Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini ya bertemu balik setelah bercuti pada minggu lepas, dan seperti mana biasa ya kita panggil biasalah ya, kelas ni baru mula, ada tak sampai 20 orang lagi. Cuma macam biasalah ya, kita share screen lah ya. Jadi kita share screen kita, dan ni kejap ya. Sebelum tu sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita ada apa-apa soalan tuan-tuan. Kalau ada apa-apa soalan boleh diajukan ya. Daripada pembacaan tuan-tuan lah ya. Jadi Ustaz sangat bersangka baik tuan-tuan dan puan-puan ada buat ulang-ulang kaji di rumah ya. Jangan biarkan buku yang telah kita cetak ya, kita dah beli tu biar macam tu saja ya. Kena ditengoklah, kena kita panggil ya, kena diulang-ulang kaji supaya hal yang berkaitan dengan bahasa Al-Quran ni dapat sentiasa kita perhangatkan ya, maklumat dia ya, knowledge dia. So itulah ya, di peringkat awal insya-Allah ya. Kejap ya. Technician. Ya, share. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan. Silakan. Muka surat 14 essentials ni. Okey, ya, terus. On the same page, there's a word sirat, which means path, kan? Somewhere at the top, and then somewhere at the bottom ada sabil, also means path and also means jalan. And I think Tariq also means jalan, ya Ustaz. So there are three words which gives the same meaning, either path or jalan. So is there any difference among the three? Could one of them means and gives an abstract meaning of path? I just nak pencerahan. Terima kasih Ustaz. Page 14 ya? Page 14. Page 14, yes. Which one? What is the word again? At the top ada sirat. At the top. Second line from the top. Okay, siratun. Sirat. And then somewhere at the bottom, third from bottom, sabil is also path. And the other meaning given was jalan. So Tariq is also jalan, kan Ustaz? So there are three words with the same meaning. So is there any one of them that gives an abstract meaning of path? Itulah ya. Bila kita terjemah sesuatu perkataan ke bahasa Inggeris, itulah masalah dia. Ya, sebab tu para ulama silam ya tidak membenarkan Quran diterjemah ke dalam bahasa asing, tak boleh. Ya, memang tak ada pilihan, kena belajarlah ya. Tapi oleh kerana untuk peringkat awal ni ya, kita menggunakan buku terjemahan bahasa Inggeris ya, memang akan mengelirukan jugalah sirat, kan ya. Sirat ni seperti mana dalam Al-Fatihah lah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sirat ni bukan fizikal ya. Dia kita kata ya, dia maknawi. Maknawi ni maknanya
bukan benda, sirat yang boleh dipegang. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Kita nampak depan mata kita, ya, jalan Sultan Abdul Samad, jalan Tunku Abdul Rahman, bukan yang tu. Ya, sirat dalam Al-Fatihah tu seperti mana di sini, ya, merujuk kepada sesuatu yang bersifat abstrak lah. Ya, jalan yang benar tu makna Islam lah. Ya, jalan yang ditunjuk oleh Nabi dan Rasul. Ya, tu kalau kita boleh terjemahkan sirat tu. Ya, siratun bagi tuan-tuan yang baru masuk, ya. Page 14 kita ada siratun, ustaz ada highlight dengan makna pas, ya. Makna jalan lah, ya. Tapi sirat di sini kita terjemahkan sebagai jalan yang bersifat abstrak lah. Jalan yang dimaksudkan ialah jalan kebenaran, ya, Islam tu sendiri. Ya, kita biasa terjemahkan Islam is the way of life. Ya, Islam is the way of life, ataupun the path of life. Ya, jadi bukan way itu dengan makna jalan macam kita nampak jalan raya tu, bukan. Ya, itu siratun. Boleh yang pertama Mariatun boleh ya. Okey, kita pergi kepada kita pergi kepada sabil, ya. Sabil pun macam tu juga, ya. Cuma sabil ni walaupun dia abstrak juga. Ya, dia bukan sesuatu yang bersifat fizikal. Kalau torik tadi, toroyaqaf, torikun, ya, torik tu dia fizikal. Maknanya kita panggil torik, ya. Hazah wa torik. Ini jalannya. Ya. Jadi kita tunjuk, ya, dia punya jalan tu nampak fizikal lah. Ya. Jadi dia punya Dia punya istilah sabil ni hampir sama macam ni, ya, macam sirat juga, tapi sirat ni lebih umum lah. Sabil ni biasa merujuk kepada jalan juga, ya. Macam kita kata sabil, ya, fi sabilillah. Jadi dia bukan jalan fizikal juga, ya. Macam kita kata orang yang berperang pada jalan Allah, ya, orang yang belajar ilmu agama. Jadi kalau dalam zakat, ya, salah satu daripada bahagian zakat tu kita kata untuk fi sabilillah. Ya, fi sabilillah tu maknanya untuk digunakan bagi para mujahidin, ya, membeli senjata, membeli makanan, membeli ubat-ubatan, ya, ataupun beasiswa yang diguna pakai oleh para pelajar agama untuk belajar ilmu agama, ya. Itu kita sebut fi sabilillah. Dia bukan fizikal juga, dia abstrak, ya. Ada hampir sama persamaan, ya, tapi sirat lebih umum lah, ya. Sirat di atas tadi dia lebih umum, ya. Jalan kebenaran, jalan Islam. Islam secara umum tu kita panggil sirat, ya, siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya, tetapi kalau jalan selain daripada jalan Islam, ya, sirat juga, ya, tapi sirat yang menyesatkanlah. Kalau sabil, ya, dia sikit kecil lagi, ya. Dia bukan merujuk kepada Islam secara luas, ya, tetapi merujuk kepada jalan-jalan yang lebih umum, jalan yang lebih khusus lah. Ya, jalan Allah maknanya tadilah, ya, perang pada jalan Allah, cari maklumat, ilmu pengetahuan. Macam itulah, ya. Setakat ni kalau kita boleh bezakan macam itulah. Jadi kita tak boleh kata fi sabilillah, ya, kita tukar jadi fi siratillah, tak boleh. Tak pernah ada perkataan siratillah, tak boleh. Sabilillah juga. Jadi kadang-kadang kesesuaian lah, ya. Kadang-kadang kesesuaian dia. Itulah, ya, setakat ni kalau Ustaz boleh sebut. Yang torik tadi, yang Kak Mariatun tanya, itu memang fizikal. Ya. Okey, boleh Kak Mariatun? Boleh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama, ya. Ada soalan lain, tuan-tuan? Ya. Jadi kalau kita boleh, kebetulan kita dah duduk di muka surat 14 ni, kita ulang sajalah, ya, sikit, ya, sebagai nak ambil mood dia tu, ya. Jadi bahasa Arab memang bahasa yang kita kata gender based, ya. Bahasa yang sangat bergender, ya. Semua benda dalam dunia Arab, ya, dia ada gender dia, sama ada dia masculine ataupun feminin, ya. Cuma kalau kita pergi lebih detail, ya, ada 4 kategori lah, ya. Gender, ya. In Arabic grammar, the gender is classified into the following 4 categories. Ada 4. Ya, ni bukan sekadar kita sebut feminine, masculine, ya, tetapi ada pendetilan dia, ya. Contohnya macam kita kata real gender. Real gender ni yang masculine, feminine lah, ya. Contoh dia kepada lelaki, contoh rajulun. Ini memang real gender.
Maknanya bila kita tengok seorang lelaki tu, ya, dengan pakaian dia, mungkin dengan keterampilan dia, kita tahu, ya, bahawasanya dia tu lelaki bukan perempuan. Ya, jadi real masculine kita panggil. Kalau imra'atun, ya, memang real feminine. Ya, imra'atun. Cuma imra'atun dalam Quran biasa merujuk kepada makna isteri. Tuan-tuan kena take note kat situ. Imra'atun asal makna, ya, seorang perempuan. Ya, tetapi Al-Quran biasa menggunakan imra'atun dengan makna seorang isteri. Bila disebut imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Ya, maknanya Asia. Bila disebut imra'atu Imran, isteri Imran, Hannah. Bila disebut imra'atu Nuh, isteri Nabi Nuh. Ya, imra'atu Lut, isteri Nabi Lut. Imra'atu Zakaria, ya, isteri Nabi Zakaria. Biasanya imra'ah ada merujuk pada isteri. Itu konteks Al-Quran. Tapi konteks umum, dia merujuk kepada makna seorang perempuan. Ya. Kemudian kepada haiwan. Ya, contoh kita panggil dikun, dik, ya, ataupun kok. Ya, ini memang merujuk kepada ayam jantan. Tapi kalau kita sebut dajajah, ya, orang Melayu suka sebut dajash. Ya, dajash. Dajash tu makna ayam lah, betul lah. Ya. Tetapi dajash tu kita kata umum lah. Ya. Tapi bila disebut dajajah, ya, ada tak marbutah di belakang. Tak marbutah ni, ya, maka dia merujuk kepada muannas, ya, ataupun feminin lah, ya. Sama juga dengan budak, ya, waladun, boy, ya, lelaki lah. Kalau bintun confirm perempuan, dia tak boleh berubah, ya. Bapa, abun, mak, umun, ya, brother, akhun, ukhtun, sister, ini semua real gender. Maknanya dia bukan dalam bentuk apa kita panggil, ya, dia bukan dalam bentuk satu kita panggil apa, ya, dia bukan dalam bentuk lafaznya saja, ya. Dia memang real, ya. Bila kita kata lelaki, memang dia lelaki lah, ya. Kalau kita tak cerita pun orang tahu dia lelaki. Kalau perempuan, perempuan lah, ya. Budak lelaki, budak perempuan, ya. Itu yang pertama, real gender. Ni senang, sangat senang, ya. Yang kedua, kita gunakan istilah formal gender, ya. Formal gender ni dia merujuk kepada tanda, ya. Kita kena tengok tanda dia, ya. Ada signal dia, ya. The nouns which do not have the concept of pair, ya. Dia bukan macam tadi tu ada konsep pair tadi. Kalau ada ayam jantan, ada ayam betina. Ada apa kita panggil, mak ada bapa, ya. Ada anak lelaki, ada anak perempuan, ya. Tu ada pairing dia. Tapi untuk formal gender, ya, dia tak mesti ada konsep of pair tadi. Ya, jadi contohnya, ya, sebab tu kita panggil dia al-jins, ya, gender dalam bentuk majazi, ya, majazi. Majazi ni pun macam abstrak tu juga, ya. Ada boleh tuan-tuan boleh letak makna abstrak dekat situ, ya. Sebab kadang-kadang, ya, bila kita tengok, kita tak nampak physically dia tu perempuan ataupun jantan, kita tak boleh nampak, ya. Cuma on paper kita nampak ada tak marbutah, ya, tak marbutah, ya, marbutah, ya, bukan marbutah, ya, marbutah dengan ta, ya. Jadi feminin lah, ya. Contoh kita kata sa'atun, sa'atun kalau kita bunyikan, kalau kita wakaf sa'ah, ya, Arab kata sa'ah, ya. Jadi sa'ah tu ada tak marbutah di belakang merujuk kepada jam, ya, watch. Jadi dia tak ada pairing dia. Ya, kalau macam tadi kita kata bapa ada mak, anak lelaki ada anak perempuan. Ya, tapi kalau sa'ah ni dia tak ada pairing. Ya, kita kata watch ni, sa'ah ni maknanya jam yang orang lelaki pakai. Ya, dan kalau orang perempuan pakai, tak, dia tak ada. Memang sa'ah tu merujuk kepada jam. Sama ada jam tangan ataupun jam loceng, jam dinding, apa saja jam kita panggil sa'ah. Dia cuma ada pendetilan lah, ya. Ya, jadi pendetilan nanti. Mana kalau kita kata apa ni alarm clock, ya, dia sa'ah munabbih, adalah perkataan tambahan dia, tapi secara umum sa'ah tu jam lah, ya. Dan tidak ada dia punya masculine, tak ada, ya. Kemudian mirwahah, contoh, ya, mirwahah. Mirwahah tu merujuk kepada kipas, ya, fan, dan tak ada mirwahun, tak ada, ya. Macam sa'atun tak ada buang tak marbutah jadi sa'un, tak ada. Dia memang lahir-lahir dan macam tu, ya. Jadi sebab dia bukan apa kita panggil, ya, dia bukan dicipta berpasangan, bukan.
Okey ya, kemudian kita ada syajarah. Ya, syajarah secara umum pokok lah. Ya, jadi kita tak buang tak marbutah ni. Kalau kita buang tak marbutah ada makna lain pula. Ya, pada time being tak payah tahulah. Cukup syajarah ya untuk pokok. Sama ada pokok tu pokok yang boleh berbuah ataupun pokok yang boleh berbunga ataupun pokok yang tak boleh berbuah, tak boleh berbunga. Ya, tetap juga syajarah ada tak marbutah. Ya, dan dia dianggap sebagai feminin. Ya, sebab ada tak marbutah. Sayyarah, kereta. Tak ada kereta jantan, kereta betina, tak ada. Dia memang lahir-lahir dia feminin. Ya, jannatun, ya, apa ni? Kita kata taman ya ataupun syurga juga dipanggil jannah. Tak ada perkataan jannun, tak ada. Ya, tak marbutah sentiasa ada. Ayatun, sign, ayatun, light. Nafizatun, window, ya. Semua adalah feminine gender. Ya, dari segi bentuk dia, ya. Kita kata dia formal gender, ya. Formal gender ataupun kita panggil abstract gender lah. Abstract yang kita tak boleh macam kita tengok kereta kan, kita tak tahu kereta tu kereta jantan betina, tak ada. Ya, memang tak ada feminine masculine. Memang kalau kereta sayyaratun, ya, kereta sayyaratun dia merujuk kepada feminin. Ya, macam mana kita tahu dia feminin? Hanya dengan melihat tak marbutah di akhir perkataan tu saja. Boleh ya, tuan-tuan? Ada soalan setakat ni? Ada apa yang tentang abstract gender tadi ataupun formal gender? Ada apa? Ya, kita dah pernah sebut tapi manalah tahu tuan-tuan yang baru join ya ataupun nak tanya apa-apa silakan, boleh aje. Ustaz, Ya. kalau kita tak baca, if this tak marbutah is pronounced as ha lah kan, at the end kan, dia pronounce ha kan. So we cannot Dia see. memang tak marbutah. So kita tak nampak lah kita orang bercakap kan. So kita tak tahu lah. Kita tak akan tahulah kan juga sama ada dia tak marbutah ataupun tidak kan Ustaz. Tapi we have to by knowing, only by knowing the meaning lah you can identify lah. Hafal lah maksudnya. Okey faham. Ya. Okey, macam sayyarah tadi kan. Maksud Ustaz faham ya, sebab dia ada tak marbutah di end. Jadi kalau orang sebut sayyarah ya, nanti kita tak tahu dia huruf hak ke, hak simpul ke, hak pedas ke. Memang kita tak tahu, tapi by knowing sayyarah, dia sebab dia tak ada sayyarah dengan hak simpul, dia tak ada sayyarah dengan hak pedas, dia tak ada. The only sayyarah that you have, dia must end with tak marbutah. And then dia memang tak ada, walaupun orang duk sebut sayyarah, oh this is my sayyarah, dia kata kan. Tapi dia tetap sayyarah dengan tak marbutah. Dia tak boleh tukar huruf lain, tak boleh. Okey. Ya, cuma itulah masalahnya sebab orang Arab dia waqaf. Ya, macam jannah kan, ya. Jannah. Bila jannah tu kita kata jannah dengan hak ke, dengan hak simpul ke, dengan tak marbutah ke, kita tak tahu, ya. Tapi sebenarnya macam tadilah ya, dia memang tak ada huruf lain, dia memang tak marbutah. Jadi memang tak ada cara lah, melainkan kita hafal aja lah. Ya, kita ulang-ulang ya, macam tu. Okey ya. Ya, sama. Kemudian ya, kita ada yang dalam bentuk apa tadi ya? Itu semua dalam bentuk feminin kan? Ni dalam bentuk maskulin pula. Contoh kita ada jidar ya. Ni memang tak ada tak marbutah dan kita tahu dia memang maskulin. Jidar ya, wall. Kitabun ya, buku. Qalamun, sebuah ya, ni semua sebuah ya. A wall, a book. Qalamun ya, tanwin di belakang ya, a pen. Siratun, a path. Masjidun, a mosque ya. Dia bukan sekadar mosque tapi a. Sebab dalam bahasa Arab dia tak perlu ada apa kita panggil, ada artikel kat depan dia. Ya, tak perlu ada artikel a ya. Bahasa Inggeris kena letak a. Ya. Jadi baitun, a house. Ya. Cuma bahasa Arab ni dia ada mengandungi makna lain lagi. Bila kita kata baitun, bukan makna a house saja ya. Maknanya a house to sleep, kita kata ya. Rumah untuk kita tidur kat situ. Kalau rumah tu kita simpan barang saja, rumah tu kita letak apa kita panggil ya. Kalau rumah tu kita apa? Rumah tu kita gunakan sebagai
persinggahan saja, tak tidur pun, ya. Maknanya siang hari je kita singgah, kita mandi, ya, kita tukar pakaian dan sebagainya, kemudian kita keluar balik. So kita tak boleh panggil rumah, kita tak boleh panggil baitun maksudnya. Sebab baitun tu mesti ada sleeping, ya, happening there, ya, mesti ada tidur kat situ. Sebab baitun, ya, diambil daripada perkataan bata, from the past tense ba alif ta. Bata tu memang kena tidur. Ya, macam orang pergi haji kita panggil mabit. Mabit, ya. Jadi kalau tidak tidur pun bermalam. Maknanya malam tu dia berada di situ. Macam kita kata mabit di Muzdalifah. Bila mabit di Muzdalifah, kita mesti berada pada waktu malam. Kalau kita berada pada waktu maghrib, tak kira. Ya, tak sah kita punya apa? Kita punya mabit tu. Mabit tu mesti malam. Dan malam dia mesti bermula selepas isyak. Ya, sebab tu tak ada orang mabit maghrib duduk di situ lepas tu pergilah dia. Ya, dia mesti datang di Muzdalifah tu, ya, paling kurang dia sembahyang isyak di situ. Ya, sembahyang isyak maknanya dah malam lah. Ya, kalau dalam mazhab Malik, walaupun dia duduk isyak saja sembahyang, dia boleh pergi dah. Ya, tapi dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh. Bermalam tu maksudnya mesti separuh malam. Ya, mesti dah lepas. Contoh kita kata pukul 12 ke atas. 12.30 pukul 1 baru kita boleh bertolak ke Mina. Maknanya dia mesti ada bermalam. Ya, walaupun tidak tidur. Ya, samalah, ya. Jadi kalau baitun kita nak terjemah dalam bahasa Inggeris, kita kata mesti kita overnight di situ. Walaupun tak sleeping tapi overnight. Tuan-tuan boleh tak faham bila Ustaz sebut baitun tu a place for you to overnight? Boleh faham tak tuan-tuan? Kak Mazidah okey tak? Ya Ustaz. Ya. Ingat. Ya. Hanya saya tengah mencari yang lagi dua tu. Kalau kita singgah dan kita tidak bermalam. Nak ingat apa perkataannya lagi dua tu. Itu nanti kita jumpalah, ya. Sebab kalau Kak Mazidah nak cari sekarang nanti habis masa tak dengar Ustaz punya penjelasan. Ya, it's okay. Ya. Yeah, it's okay for me but it's not okay for you, Kak Mazidah. Pasal Kak Mazidah nanti tak dengar Ustaz punya penjelasan, ya. Okey, Ustaz. Ya. Jadi ada soalan Syirin ni, surah Yusuf sayyarah maksud lain. Ya, sayyarah tu dia bukan maksud kereta lah, sebab zaman Nabi Yusuf, nama Nabi Muhammad pun tak ada kereta. Ya, sayyarah tu merujuk kepada kad tu, kad. C-A-R-T. Ya, kad yang ditarik oleh binatang. Maknanya kalau ditarik oleh kerbau, ya, oleh lembu, kita panggil bullock cart. Cart kan belakang tu. Ya, sebab zaman dulu seperti mana dalam Quran, ya. Sebab Quran tu diturunkan zaman Nabi SAW, tak ada kenderaan berenjin. Jadi oleh kerana itu bila disebut sayyarah, dia merujuk kepada itulah, ya. Kita kata dia punya gerabak dia, ya. Dia punya gerabak tu, dia punya cart tu, ya, yang ditarik oleh lembu, oleh kuda dan sebagainya, ya. Tapi tetap juga benda yang bergerak. Ya, cuma dia tidak bergerak sendiri tapi ditarik. Tapi dalam konteks moden, sayyarah merujuk kepada kenderaan, ya, kereta, ya. Bas pun boleh panggil sayyarah juga. Dia cuma ada pendetilan lah, ya, sayyaratul hamal, sayyaratul naqal, ya. Dia detail, ada pendetilan dia. Tapi sayyarah secara umum kenderaan yang bergerak. Okey, boleh, ya. So baitun mesti merujuk kepada tempat ataupun kita kata house, ya, rumah yang kita overnight dekat situ. Kalau tak overnight, dia tak panggil baitun. Okey, ya. Kemudian kursiun kita tahu kursi, kerusi, orang Melayu panggil kerusi, dan dia adalah masculine. Naharun, ya, ataupun lebih tepat lagi naharun. Hak tu ada fathah, ni salah ni, ya. Yang lebih tepat ialah naharun, bukan nahrun, bukan. Naharun tu yang lebih tepat. Ya. Bukan sukun, ya. Nun fathah, ha fathah, ra dhammah, naharun. Ya, kita panggil canal, ya. Ataupun lebih tepat lagi sungai lah, river. Ya, naharun tu river. Ya, jadi boleh panggil canal pun tak salah juga, ya. Tapi yang lebih tepat river lah, sungai. Babun, pintu, ya. Considered masculine gender by form. Jadi bentuknya, sebab tak ada tak marbutah, so kita kata dia masculine. Yeah. It may also be understood that feminine gender is often formed from the masculine by suffixing tak marbutah. Jadi ada tak yang ada pairing? Ada juga.
Ya, macam perkataan-perkataan macam inilah, ya, muslim, muslim, muslimun, ya, singular masculine, muslimatun, ya, singular feminine. Kafirun, disbeliever, a male disbeliever. Kafiratun, a female disbeliever. Sadiqun, a male truthful person, ya, ataupun a truthful male. Sadiqatun, a truthful women, ya. Solihun, ya, a pious man. Solihatun, a pious woman, macam tu, ya. Ibnun, son, ada ibnatun, daughter, macam itulah tuan-tuan, ya. Jadi dia ada 3 kategori, semua tu masuk dalam al-jinsul majazi ataupun formal gender, ya. Dia bukan real, ya. Kalau real kita dah tahu dah, tak payah tak marbutah pun tak apa, ya, kita dah tahu dah. Tengok je kita tahu, oh, ayam ni ayam betina, ayam ni ayam jantan. Ya, ini apa kita panggil, ini lembu betina, ni lembu jantan. Kita dah boleh agak dah. Ya, tapi kalau formal gender kita kena tengok fizikal dia. Kalau ada tak marbutah, maknanya dia feminin. Kalau tak ada tak marbutah, secara umum dia masculine. Boleh, ya? Okey. Tapi ada tak yang in pair? Ada, ya. Muslimun, muslimatun. Kafirun, ya, tuan-tuan tengok Ustaz punya gender kesa ni, kafiratun, kafirun, kafiratun. Sadiqun, lelaki. Sadiqatun, perempuan. Solihun, orang soleh kita kata. Ya, macam selalu kita minta, ya Allah, jadikanlah anak aku ni anak yang soleh. Jadikanlah anak aku anak yang solihah. Dah tahu lah, mesti yang soleh itu mesti lelaki. Solihah tu perempuan. Ya, ibnun dan ibnatun. Ya, tolibun, tolib, lelaki. Ya. A male student, ya. Talibatun, ya, a female student. Jadi Yang new. Yang pair ni is like a description of a man or a woman lah Ustaz kan. So it's description, right? So the description jadi dia masih ada tak marbutah lah, ya. Jadi yang ini mungkin lebih senang lah. Bila tak ada tak marbutah, maknanya dia masculine. Kalau ada tak marbutah, dia feminine. Ya, jadi kita kena tengok pada fizikal dia juga, ya. Tapi ini yang ada pairing, ya. Macam tadi yang di atas tadi tak ada pairing, ya. Macam saah, jam, kereta, pokok, tu tak ada pairing. Tapi dia memang ada tak marbutah, dia memang feminin, ya. Yang ini, ya, merujuk kepada benda-benda yang bukan manusia, ya. Senang cerita, dia bukan manusia, ya. Dia non-human, ya. Tapi kalau yang ni human lah. Muslim, muslimah, kafir, kafirah, talib, talibah, ya, macam tu secara umum, ya. Jadi okey, yang ini sifat, ini adjektif ni. Jadidun, new kan, sebab new bukan orang, ya. Jadidatun, dia bukan orang, dia bukan human, tetapi sifat, ya. Yang ini yang dia describing, ya, orang tadi. Contoh kita kata a new student. Student tu talib, ya. Student ni talibun, student. Tapi kita nak kata a new student, kita kena letak talibun jadidun. Sebab adjektif dalam bahasa Arab dia datang kemudian. Ya, talibun jadidun. Kalau English kita kata a new student kan, adjektif tu dulu. In Arabic dia ada way around. Ya, jadi talibun jadidun. Tapi kalau talibatun sebab dia feminin, jadidatun. Ya. Itu untuk new. Kalau old sama qadimun. Macam kita kata rumah, ya, baitun qadimun, ya, rumah yang lama, ya. Tapi kalau madrasatun qadimatun. Sebab madrasatun kan dia feminin, maka adjektif dia mesti feminin jugalah. Sebab bahasa Arab dia punya adjektif tu mesti sama dengan noun yang kita describe. Kalau noun tu masculine, adjektif dia pun masculine. Kalau noun tu feminin, adjektif dia pun feminin. Ya, tawilun, panjang. Ya, benda yang panjang. Contoh kita kata apa tadi? Tariqun, tawilun. Tariq tadi tawil. Maknanya jalan tu panjang. Tapi kalau kita kata apa kita panggil, ya, merujuk kepada benda lain, ya. Macam tongkat. Tongkat in Arabic adalah feminin, ya. Contoh kita kena guna tawilatun. So macam itulah, ya. Kasirun banyak, kasiratun banyak juga, tapi kasirun banyak untuk masculine, kasiratun untuk feminin, ya. Jadi secara umum kita boleh beza hanya dengan melihat tak marbutah di belakang ataupun tak ada tak marbutah. Secara itulah mudahnya, ya. Secara mudahnya macam tu.
Okey ya. Ustaz rasa tak ada masalah sangat ya, cuma untuk mengetahui makna lah. Makna memang tak ada pilihan, terpaksa tengok kamus lah. Ya, perkataan macam kita kata yang kita dah biasa guna bahasa Melayu senang. Kursi kita dah boleh agak. Bab kita dah boleh agak ya. Tetapi kalau perkataan-perkataan kita tak pernah dengar macam jidar ya, jidarun. Bila kita kata jidar ya, kita tak tahu jidar tu apa. Jidar tu adalah tembok ya. Okey ya, ada soalan ya. Maskanun dan manzilun ya. Jadi Kak Mariatun dah bantu ya, maskanun dan manzilun. Ni jawapan untuk soalan siapa tadi ya, Kak Mazilah lah ya. Maskan ya. Maskanun kalau kita bunyikan dan manzilun. Ya. Jadi selain daripada baitun, tempat yang kita overnight, jadi maskan. Maskan ni apa ciri-ciri dia? Dia rumah yang ada apa kita panggil? Ada tranquility. Ya, dia rumah yang penuh dengan sakinah, ketenangan. Jadi kalau rumah tu tak ada bergaduh, ya, tak ada berdebat apa semua sebagainya, benda-benda yang huru-hara rumah tu. Kalau huru-hara tak boleh panggil maskanun, tak boleh. Ya, dia mesti rumah yang ada ketenangan, ya. Suami isteri boleh sembahyang berjamaah, boleh baca Quran bersama, boleh tenanglah hidup dia. Ya, tu maskanun. Ya. Kalau setakat bermalam je kena panggil baitun ajalah. Ya. Tapi kalau manzilun biasa merujuk kepada tempat di mana kita turun, singgah biasanya. Contoh orang dulu naik unta. Jadi bila unta tu dah letih, unta tu pun berhenti di satu tempat. Unta akan turun. Di tempat unta turun, ya, yang penunggang tadi, traveller tadi, dia akan bina kemah. Dia akan bermalam di situ. Jadi kita boleh panggil baitun juga sebab dia bermalam. Tapi kita juga boleh panggil dia manzilun kerana dia singgah setelah dia turun daripada unta dia. Ya. So manzilun ada makna tempat turun. Ya. Tempat turun. Kerana dia turun daripada unta. Ataupun dia turun daripada kenderaan dia lah. Kuda dan sebagainya. Kalau maskanun, dia mesti ada ketenangan dekat situ. Dia ada ciri-ciri dia. Okey ya. Kemudian ya. Tu okey, selesai. Kalau ada soalan lain boleh tanya. Kalau tak ada, kita masuk yang ketiga, al-jinsul lafzi. Ya, ini apa kita panggil ya, dia gender juga tapi yang dari segi lafaz saja, exceptional. Apa makna dia kita akan tengok kejap lagi ya. Jadi secara umum dia tidak masuk dalam the first two categories. Ya, kita panggil dia exceptional. Ya, jadi ada tak marbutah juga ya. Dan apa kita panggil ya? Dia punya pairing konsep. Dia ada pairing konsep tapi bukan pairing in term of macam ni ya. Yang pairing ni macam muslimun, seorang lelaki muslim, muslimatun. Ni senang. Ya, kita tambah tak marbutah saja. Tapi yang ini pairing dia dalam bentuk langit dan bumi, bulan dan matahari macam tu. Ya, jadi contohnya samaun. Ya, langit kan, ya. Jadi lawan dia bumi lah, ardun patutnya. Ya, tapi macam tadilah yang ini agak challenging sikit ya. Sebab kita panggil ya, kita tak boleh nak tentukan. Ya, yang mana satu memang kalau ada alif dan hamzah di belakang, biasanya dia feminin lah. Ya, sama contoh ada alif dan hamzah. Kalau tadi tak marbutah kan. Ini ada alif dan hamzah. Alif dan hamzah di belakang biasanya merujuk kepada feminin. Sama ya, maknanya langit. Ya, harbun. Ya, ini harbun. Walaupun dia tak ada tak marbutah, tak ada alif hamzah di belakang, dia juga kategori feminin. Yang ini memang challenging lah. Ini agak challenging. Ya, memang kita kena tahu. Tuan-tuan kena letak. Samaun feminin, harbun feminin. Ya, syamsun feminin, narun feminin, jahannam feminin, rihun feminin, khamrun ya, ini secara umum, nafsun feminin. Ya, dar ya, dar. Ini satu lagi apa Kak Mariatun. Kita dah jumpa baitun ya, a place where you overnight ya, you have maskanun, a place where you have tranquility. Ya, kita ada manzilun, the place that you kita panggil ya, turun daripada kenderaan tadi ya. Kita ada darun. Darun merujuk kepada rumah agam, rumah besar, mansion ya, besar ya. Yang itu kita panggil darun. Darun juga boleh makna negeri ya. Sebab tu Selangor Darul Ihsan, Perak Darul Ridwan ya. Jadi dar
boleh juga merujuk kepada negeri, ya. Kita panggil darul akhirah, negeri akhirat, ya. Jadi dar tu biasa merujuk kepada negeri, boleh makna rumah yang besar, ya, dan seumpamanya lah, ya. Itu antara makna yang biasa diguna pakai. Dar rumah juga, tapi rumah besar. Kalau rumah kecil tak boleh panggil dar, panggil baitun saja kalau bermalam. Maskanun, ya, kalau ada ketenangan. Manzilun kalau baru turun daripada kenderaan. Darun mesti rumah besar, ya. Jadi tak peduli, ya. Mungkin darun tu juga adalah manzilun, ya, sebab dia berhenti di tempat rumah yang besar dan dia bermalam di situ. Mungkin dia berkumpul semua sifat tu, ya. Dia bermalam di situ, dia baru turun daripada kenderaan, ya, dan di situ ada ketenangan dan rumah tu besar. Ada 4 dalam satu rumah tu boleh, 4 tu boleh. Maknanya bahasa Arab ni memang dia detail, tuan-tuan, ya. Dia tidak seperti mana bahasa lain lah. Okey, tuan-tuan, ya, boleh dapat tak tadi 4 jadi, ya. Ustaz dah sebut yang pertama tadi, ya, bila kita sebut dar ni mesti ada ciri-ciri besar, ya. Dia mesti besar, ya, ada istilah big lah, ya. Ada istilah besar. Dan dia boleh juga tempat bermalam. Kalau dia overnight kat situ, itu boleh panggil baitun, ya. Boleh juga panggil tempat turun. Kalau dia baru turun, dia singgah, ya, kerana unta dia kepenatan ataupun kuda dia letih, dia berhenti singgah. Tempat tu, rumah tu pula besar. Boleh panggil dar, boleh panggil manzilun, boleh panggil baitun kerana dia bermalam, dan boleh panggil maskanun kerana ada ketenangan di situ. Boleh tidur nyenyak, boleh tidur lena, ya. Okey. Kemudian bi'run. Bi'run merujuk kepada telaga ataupun perigi lah, ya. Macam bahasa Melayu pun kadang-kadang susah juga. Ni kalau orang tanya kita, apa beza telaga, perigi, sumur? Apa beza dia? Kita pun tak boleh nak bagi beza, ya. Kerana kadang-kadang dia hanya melibatkan bentuk perkataan saja, ya. Jadi kita tak sebut perigi, kita sebut sumur sebab nak kenakan rhyme dia. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada umur yang dia nak kenakan tu rhyme dia tu, ya. Sebab tu kita guna sumur. Dia tak sangat nampak perbezaan dia. Macam sumur, kalau telaga tu dalam, kita panggil sumur. Tapi kalau tak dalam, kita panggil telaga. Tak ada. Dalam bahasa kita tak ada perbezaan macam tu. Tapi dalam bahasa Arab ada. Boleh faham, tuan-tuan, ya? Ya. Kak Suharti, boleh? Ya, bahasa Melayu dia tidak sedetail bahasa Arab. Jadi bi'run umum saja, ya. Bi'ru Zamzam kita panggil, ya. Telaga Zamzam boleh panggil bir Zamzam atau bi'ru Zamzam. Ya, kita boleh panggil apa kita panggil, ya, bi'ru kita panggil nafat, ya. Maknanya telaga untuk petroleum boleh. Ya, pun sama juga. Okey, ya. Itu bi'run. Kita ada kaksun, ya. Is there such a word as ba'run? Tak ada ba'run, tak ada bi'run, mesti bi'run, mesti baris bawah. Tuan-tuan kena letak baris bawah, ya. Kasrah, bi, bukan ba, ya, bi'run. Kemudian kita ada kaksun, ya. Kaksun, ya. Kaksun juga, ya, merujuk kepada apa kita panggil, ya. Kaksun ni cawan lah, ya, ataupun piala, ya. Ya, piala tu kan, piala kita menang macam World Cup tu kita panggil, ya. Tu piala lah. Boleh juga, ya, kerana dia ada, biasanya cup ni sebab dia ada telinga dia, ya, dia ada pemegang dia. Bila ada pemegang tu biasa merujuk kepada cup, ya. Kemudian asor, ini Ustaz sebut tadi, ya. Ason, ya. Ason ni ada 2 makna. Satu, ason, ya, dengan makna ni lah, ya. Kita dah pernah cerita dulu staff kan, ya. Staff di sini bukan makna pekerja, ya. Jadi staff di sini makna tongkat yang diguna pakai. Dulu kalau kita ingat, kita pernah cerita ni dengan Haji Fakri ni, ya. Kalau Haji Fakri dia boleh tolong ingatkan balik, ya. Staff di sini merujuk kepada tadilah, ya, apa kita panggil walking stick tu, ya. Torut, ya. Torut ni biasa merujuk kepada an idol, torut, ya. Jadi maknanya berhala yang disembah, boleh panggil torut, ya, ataupun a tyrant, ya, maknanya orang pemimpin yang zalim, boleh panggil, ya. Ataupun devil, ya. Ataupun syaitan tu kita boleh panggil taghut. Syaitan itu adalah taghut. Pemimpin yang zalim tu taghut, ya. Berhala yang disembah juga taghut. Ada 3 makna. Di sini nampak beza dia, ya. Jadi 3-3 tapi boleh guna satu perkataan taghut.
Ru'ya merujuk kepada dream, ya. Ru'ya. Jadi ru'ya solihah kita kata, ya. Maknanya mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu maknanya orang beriman, ya. Dia nak buat satu keputusan, so dia minta kepada Allah dan Allah datangkan mimpi yang baik. Jadi ru'ya, ya. Itu maknanya melihat di dalam mimpi. Ardun, ya, earth, ya. Ini juga dia panggil feminin juga. Sabil di sini pun, ya, feminin juga. Dalwun, ya, bakit tadi, ya. Bakit dia punya istilahnya, ya, baldi tadi pun, timber tadi, ya, juga maksud apa ni secara umum, ya. Dia walaupun tak ada tak marbutah, ya. Kalau kita tengok kan, though they have no tak marbutah ending, ya, no have the pair concept tak ada, pairing concept pun tak ada, tak marbutah pun tak ada, tapi dia feminine. Yeah, the following nouns are feminine by usage, even though they have no tak marbutah, yeah, at the end, and they are not in pairing concept sama juga, ya. Tapi semua ni, jadi ni tak ada pilihan lah, tuan-tuan kena hafal je lah, ya. Sama, ya, harbun, syamsun, narun, api kita tahu, bila api tu, ya, itu feminin. Kalau matahari, ya, feminin, ya, dia boleh mengeluarkan cahaya kan, ya, feminin. Harbun, peperangan. Patutnya peperangan ni apa ni maskulin lah kan, ya, tapi kita tak tahu, ya. Sebab apa, ya. Jadi apa ni tetap juga dianggap sebagai feminin. Sama, jahannam, rihun, angin, ya, angin juga feminin, ya. Khamrun, wine juga, ya. Nafsun, diri, ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya, kalau dia maskulin mesti nafsun mutmainnun. Tapi nafsun mutmainnah, ya, kerana soul tu, nafsun tu ataupun person, ya, the person himself itu merujuk kepada feminin, ya. Walaupun dia lelaki tapi jiwa dia adalah perempuan, ya. Tu Arab punya kategori, kita kena terima je lah, kita belajar bahasa dia kan. Okey tuan-tuan, ya, yang tak marbutah, yang tidak berakhir dengan tak marbutah dan bukan dalam dan apa, tapi dia ada, ya, secara umum macam tadilah, ya, dia tidaklah sebelah-sebelah dia letak, tapi secara umum langit dan bumi macam tu, ya. Tapi bukan semualah sentiasa ada. Secara umum tak ada pair lah, ya, dia tak ada tak marbutah, tak ada, ya. Tapi dia tetap, ya, kita kata apa ni, apa masculine, apa ni feminin. Okey, ada apa tuan-tuan nak tanya tentang, ya, tentang apa, tentang ni apa, ya. Haji Fakri ada apa, Haji Fakri? Setakat ni tak ada apa lah Ustaz. Belum, ya? Belum. Ingat lagi Ason tu, ya, staff dulu tu. Ya, itu Staff. Nabi Musa punya apa lah tu. Staff, ya, tu kan. Nabi Musa gunakan untuk, ya, like kambing, ya. Ya. Okey, ya. Jadi kalau tak ada, ya, kita ini ulang-ulang kaji je ni, ya. Sikit tadi kita sebab dah sebut kan. Proper name, ya, kanti ini yang ni senang. Ini kalau nama bandar, ya, nama negara, ya, biasanya dia feminin, ya. Egypt feminin, ya. Ini dalam bahasa Inggeris pun samalah, ya. Kita kata Malaysia, ya, she, ya, biasanya. Pakistan, she juga. Lahore nama bandar, ya. Amerika, she, semualah, ya. Negara-negara ni biasanya semua feminin, ya. Kemudian parts of the body kita tahu, ya, dia memang berpasangan, ya. Yadun, tangan. Kita tak boleh kata haza yadun, tak boleh. Hazihi, ya. Mata sebab dia berpasangan. Ainun, hazihi, ya. Kaki, rijlun, ya. Sama, ya. Kemudian apa kita panggil, ya, macam secara umum kan kita kata foot dengan leg kan, ya. Foot dengan leg, apa beza dia, ya, secara umum. Apa ni Haji Fakri, apa beza foot dengan leg? Dua-dua kaki, ya. Kat mana kita nak, macam mana nak bezakan tu kalau in English? Macam mana Haji Fakri? Foot dengan leg tu. Saya rasa foot ni dekat bawah buku lali tu. Leg tu maybe the whole part sampai ke lutut. Ya. Iyalah, betul lah macam tu, ya. Sebab tu kadang-kadang, ya, kita kata apa kita panggil, ya, perbezaan tu kadang-kadang antara umum dengan spesifik aja. Ya, macam tadi kan foot tu, ya, buku lali ke bawah. Tapi kalau the whole kaki tu kita panggil rijlun, ya. Okey, sakun, ya, shin kita, ya, bahagian apa kita panggil, ya, bahagian shin ni apa dipanggil, ya, bahagian
betis lah, ya. Betis. Sebab kita ada shin guard kan, ya. Jadi uzunun, ya. Sebab shin tu ada dua, jadi dia feminin, ya. Khadun sama juga, pipi, sebab ada dua pipi. Ya. Okey, ya. Itu cerita dia. Kemudian, ya, ni satu lagi. Tadi kita dah jumpa samak tadi. Kebetulan kita jumpa samak, sky, sin, min, alif, hamzah. Ustaz sebut alif, hamzah di belakang ni biasanya dia feminin. Ya, di sini lebih jelas. Ya, contoh di sini lebih jelas. Ya, contohnya kita kata sohra, ya. Sohra ada alif, hamzah. Ya, bayda, ya. Zahra, Dorra, Zarqa, semua ada alif hamzah di belakang. Ini kita dah boleh agak dah semua feminin. Ya, cuma bentuk-bentuk macam ni. Husna contoh. Cuma orang Melayu sebab Husna tu biasa nama perempuan. Jadi kita boleh agak lah. Husna, ya, maknanya itu untuk perempuan. Kubra juga untuk perempuan feminin. Sugra sama. Ya, tapi kalau Bushra kadang-kadang kita tak berapa nampak. Sebab mungkin kita tak tahu nama, kita tak tahu meaning dia. Ya, even kalau kita tahu meaning pun kita kata apa kaitan dia Bushra tu feminin kita tak nampak. Ya, tapi kalau Sohra senang ada alif hamzah di belakang. Ya, Bayda, ya. Jadi Sohra merujuk kepada gurun pasir. Ya, Dorra sesuatu yang memberi mudarat. Ya, Dorra. Kalau Zahra, ya, yang blooming, ya, yang apa kita panggil, ya, yang apa istilah dia, yang sedang apa bahasa Melayu dia tuan-tuan, blooming ni sedang ni lah, ya, mekar, berkembang. Bayda merujuk kepada warna. Warna sama. Ya, dia ada warna yang feminin, ada warna yang maskulin. Merah ada dua-dua. Tengok apa yang kita describe. Kalau kita describe apa ni sesuatu yang feminin, maka dia punya warna tu ya feminin juga. Ya, silakan. Ustaz, saya tentang putih tu Ustaz, bayda tu. Bila yang saya tahu putih ni abyad. Jadi bila saya kata berpuasa pada hari-hari putih tu, saya sebut yaumul abyad. Jadi Pak Arab tu betulkan saya. Saya tak ingat, dia kata yaumul bid, dia kata. Jadi itulah macam mana kita putih tu, adakah dia punya dia punya sebutan tu macam mana? Dia punya yang sebetulnya. Sebenarnya Arab tu pun salah. Pasal sebenarnya bid tu, yang pasal haji sebut yaumun. Yaumun singular. Ya, sebenarnya kalau kita sebut yaumun abyad tak salah, betul. Haji sebut tu betul. Cuma sebab hari putih tu dia ada 3. 13, 14, 15. Jadi betul. Bila dia 13, 14, 15, kita tak boleh panggil dia yaumun, kena panggil ayam. Sebab dia plural. Dia plural kan 3. 3 kan plural. Sebab tu ayamul bid. Sebab tu dia sebut bid tu sebab dia apa? Dia adjektif untuk ayam tu. Ya, secara umum. Ya. Jadi dia plural. Bid tu plural. Kalau baydok ni dia singular. Kalau tadi Haji kata abyad, singular juga. Cuma abyad tu warna putih untuk maskulin. Kalau baydok warna putih untuk feminin. Pasal warna memang dia ada maskulin feminin. Merah pun ada maskulin feminin, hitam, hijau, semua warna. Ya, jadi itu sebenarnya yang macam kita kata baydok, macam tadi kan Haji kata abyad. Abyad tu memang putih, tapi untuk maskulin. Yaumun abyad. Tapi kalau kita merujuk kepada apa kita panggil, ya, kepada sayyarah. Sayyarah dia feminin kan? Kita tak boleh kata sayyarah abyad. Kita kena kata sayyarah bayda. Sayyarah sebab dia feminin, so dia punya warna dia mesti feminin juga. Tak boleh kita kata sayyarah, ya, sayyarah abyad, salah. Ya, walaupun Arab faham, ya, tapi grammatically speaking salah lah. Ya, jadi kita kena sebut sayyaratun bayda. Ya, sayyaratun bayda. Ya. Tapi kalau kursi abyad. Ya. Macam mana je abyad tu Ustaz? Hamzah di atas alif. Ya, hamzah duduk atas alif, ba, ya, dot. Ya, abyad.
hamzah atas alif, ya. Macam ni juga bayadot ni, letak hamzah aja atas alif. Letak alif, letak hamzah, sebab tu kita boleh sebut abyad, ya. Alif di atas hamzah di atas alif, bayadot. Alif hamzah kat belakang ni tak ada. Sebab alif hamzah ni adalah tanda untuk feminin. Ya, jadi kalau abyad without alif dan hamzah dekat belakang. Alif hamzah kat belakang ni letak depan, senang ceritalah. Ya. Ini sekarang ni alif hamzah kat Mariatun, alif hamzah ni duduk di end kan, ending kan. Sekarang kita letak alif ni kat depan, hamzah tu letak atas alif. Dia jadi abyad. Abyad tu masculine, bayda feminin. Ya. Okey ya, kita apply ya, kita apply. Ya, sama. Kita apply pada zarqa ya, zarqa. Jadi Kak Mariatun dah boleh agak dah. Kalau bayda jadi abyad, kalau zarqa dia jadi ambil alif hamzah letak depan. Jadi apa? Ambil alif hamzah letak kat depan zai tu. Dia jadi azraq. Azraq. Ya, jadi azraq. Jadi azraq tu biru. Ya. Jadi kalau kita kata rumah baitun azraq. Tapi kalau sayaratun zarqa. Ya, sebab memang warna pun ya dalam bahasa Arab ada gender, ada masculine feminin. Ya, sebab Arab ni dia memang detail dari segi untuk menerangkan sesuatu. To describe something dia memang ada gender juga. Ya, dia memang sangat bergender kita kata, ya. Khadra sama, khadra ni hijau. Jadi letak alif dan hamzah di depan, ya, dia jadi akhdar. Akhdar hijau tetapi untuk masculine. Ya, jadi kalau baitun akhdar, sayaratun khadra, kereta hijau. Sebab kereta tu muannas, ya, kereta tu feminin. Ya. Jadi warna, ya, kemudian yang ada alif maksurah di belakang ni. Ya, ni yang ada alif ni. Dia sebenarnya dia bukan ya ni ya. The nouns ending, ni nombor 4 ni. The nouns ending in alif. Ya, kita tak panggil ya sebab kalau ya ada titik 2. Alif maksurah dipanggil, ya. Short alif. Ya, alif dan hamzah di belakang, ya, ini alif mamdudah. Tapi kalau ni alif ni, ya, alif maksurah. Kalau alif dan hamzah kita panggil alif mamdudah, ya, lengthen alif. Alif yang dipanjangkan. Sebab tu bunyi dia apa tadi? Bayda, panjang. Ya. Tapi kalau husna dua harakat saja. Kalau bayda 4 atau 5. Kalau kita belajar tajwid kita tahu bayda ni kan panjang, bayda. Ya, 4 atau 5 harakat. Tapi kalau husna 2 harakat. Husna 2 harakat saja. Ya, kubra 2 harakat. Sughra 2 harakat. Ya. Macam itulah ya. Jadi kalau kita kata perang, harbun kubra. Sebab harbun tu, perang tu dia feminin. Jadi kubra lah. Tak boleh kata harbun kabir. Tak boleh. Ya, harbun kubra. Ya, tu istilah dia. Okey, ada apa nak tanya untuk warna sebelum kita tengok yang lain-lain. Ya. Ada apa-apa? Silakan tuan-tuan. Ya, Kak Adilah, Kak Abidah ada soalan? Jadi semua warna ke? Macam ya, merah? Semua warna. Semua. Merah, biru, hijau, semua. Semua warna. Jadi kalau merah tu ahmar biasa kita kan. Ya. Jadi kalau ahmar tu untuk masculine. Tapi kalau dia feminin, hamra. Sebab tu ada hamra tu. Hamra tu maknanya kita dah tahu dah. Dia mesti menjelaskan tentang noun yang feminin. Hamra. Ya. Semua ada. Hitam, ya, hitam tu sebab tu kita ada hajar aswad. Ya, dekat Kaabah tu kan kita ada hajar aswad, batu hitam. Pasal apa hajar tu aswad? Sebab hajar tu masculine. Bila hajar tu masculine, dia punya color masculine lah. Ya, kita tak boleh kata hajar sauda, tak boleh. Hajar aswad. Tapi kalau apa kita panggil? Habbatus sauda tu, ya, yang bijirin hitam tu, sebab dia habbatun, ada tak marbutah. Jadi bila ada tak marbutah di belakang, dia feminin. Bila dia feminin, habbatun sauda. Tak boleh habbatun aswad, tak boleh. Tonton yang itu saya rasa tonton biasa dengar. Dia boleh jadikan sebagai contoh. Kalau hajar aswad, batu hitam. Kalau bijirin pun hitam juga.
Tapi pasal apa kita tak boleh kata habbatun aswad? Sebab habbatun tu feminin. Bila habbatun tu feminin, sifat dia, color dia mesti feminin. Tapi kalau hajarun, dia masculine. Tuan-tuan kena salin. Kena tulis hajarun. Ha, jim, ro. Hajarun. Dia masculine. Jadi dia punya warna pun masculine juga. Apa masculine untuk hitam? Ya, untuk hitam aswad. Aswad. Ya. Hamzah di atas alif, sin, waw, dal. Aswad. Ya. Jadi kita kata hajarun aswad. Tapi kalau kita nak apa ni cerita sayaratun sauda, habbatun sauda, ya, jidarun sauda. Sebab itu semua adalah feminin. Boleh tak tuan-tuan? Okey tak ya? Kalau nak minta Ustaz, ya boleh ya. Okey, alhamdulillah. Ustaz, maaf, kalau katalah macam dukro yang maksud kecil, so katalah kalau Sugro. kita subro, katalah kalau kita nak kata kereta yang kecil, so sayara female, so sugro pun female. Tapi kalau kita ada perkataan yang masculine, kalau sugro untuk benda yang masculine dia masih sugro kan? Tak boleh lah. Dia untuk feminin saja. Oh. Sugro ni untuk feminin saja. Tak boleh maskulin. Maskulin ada lain lah. Kita kata sorir. Ada perkataan sorir. Okey. Ada perkataan lain ya. Jadi tak boleh. Memang sifat ni memang untuk feminin ni semua ni. Kubro, sugro, ya, bushra, sohra, dorra. Ini semua untuk feminin saja. Dia tak boleh campur dengan maskulin, tak boleh. Ya, memang tak boleh. Ya, tu cerita ni. Ustaz, ya silakan. Color tu dia ada yang tak ada, I mean in general is as what used macam okay, what is your favorite color? Black. So that one tak, biasanya aswad lah, dia balik pada masculine lah. Masculine ya. Kalau kita tanya sebab dia general form kan. Dia dia balik kepada common gender lah. Macam kita kata what is your favorite color kan? Common gender lah. Tak payah kata my favorite color is kalau merah tadi hamra, tak payah. My favorite color is ahmar. Sudah. Ya, sebab dia common gender. Bila common gender dia balik pada masculine. Ya, macam kita kata Allah kan. Allah tu dah tentulah Allah bukan macam manusia, dah tentulah kalau Allah macam manusia bukan Allah lah dia. Jadi Allah kan tak ada jantan betina, ya, tetapi oleh kerana tak ada jantan betina, dia balik kepada dia punya common gender dia. Maknanya dia, kita kata huwa. Kul katakanlah huwa Allah. Tak pernah kita kata hiya, tak boleh. Pasal bila tak ada gender, kita balik pada maskulin balik. Maskulin, ya. Kita balik pada dia punya default lah, default dia ialah apa kita panggil ya, ialah maskulin. Ya, maskulin. Okey, ada lain silakan. Ada apa nak tanya? Tuan-tuan, ya, bagi faham, ya. Ada apa? Ada, tak ada? Kalau tak ada kita sambunglah, ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Haji Megat. Sughra dengan Soghir. Soghiratun ada Ustaz? Ada. Soghiratun ada. Tapi Ustaz tak detailkan dulu ya, sebab nanti kawan-kawan lain pening nanti. Haji Megat, untuk Haji Megat faham sudah. Boleh. Soghirun, Soghiratun ada. Ya. Jadi ada. Ya. Cuma macam kalau nak tahu lebih sikit ni untuk Haji Megat, ya, pasal apa kita tak guna Soghiratun? Ya, kerana biasanya kita guna Sughra kalau ada perbandingan. Contoh, perang Badar ada dua. Ada perang Badar yang pertama dan perang Badar yang kedua. That's why perang Badar yang pertama kita panggil Badar Kubra. Perang Badar yang kedua, Badar Sughra. Sebab ada perbandingan, kecil dengan besar. Tapi kalau tak ada perbandingan, dia balik pada Soghirah. Apa ni Haji Megat? Boleh tak dapat? Ya, ya. Okey. Ya tu ya dapat ya. Okey. Okey, all Arabic letter of alphabet are considered as feminine. All Arabic letter, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha tu, semua tu dipanggil ya feminine. Alif tu kita panggil feminine. Tak boleh kata haza lah, kita guna hazihi. Hazihi alif, hazihi ba, hazihi jim, hazihi waw. Ya. Semua Arabic letter tu, ya, alphabet tu, semua yang feminine ni senang. Okey ya. Ada some broken plural.
Ya, kita tahu broken plural secara umum dia masculine secara umum. Ya, tetapi macam tadilah. Ya, kalau dia merujuk kepada manusia, broken plural manusia, broken plural tu ya, kadang-kadang dia masculine. Ya, yang ni susah sikit tuan-tuan. Ya, tapi cuma ya kalau kita kata kalau kita tak pasti broken plural tu apa, hentam aja ya, feminin. Kemungkinan betul tu besar. Ya, kemungkinan untuk betul tu besar. Ya, sebab ada juga macam kita kata rojulun kan. Dia punya broken plural rijal. Takkan dia jadi feminin, tak boleh lah. Tapi jarang benda tu berlaku. Ya, macam ni kita kata Yahud, ya, al-Yahud ni plural untuk orang-orang Yahudi. Ada lelaki, ada perempuan, ya. Tapi treated as feminine. Nasara treated as feminine. Ya. Tapi kalau kita nak gunakan kita kata apa ni, haula tu umum. Kalau ulaika mereka itu kan, haula mereka ini kan, tuan-tuan tanya 2 minggu lepas, Haji Fakri tanya ya, ulaika mereka itu, haula mereka ini. Kalau ulaika haula tu dia memang cover dua-dua ya, female pun boleh ya, maknanya masculine pun boleh, feminine pun boleh, yang itu tak ada pilihan lah. Tapi kalau haza hazihi, yang itu memang haza sentiasa untuk masculine, hazihi untuk feminine tuan-tuan ya. Jadi Nasara, Yahud, Rasul ni kebanyakannya. Rasul kan? Rasul ni plural untuk messenger. Mana ada Rasul perempuan? Ya, sebab tu dua-dua pendapat ada. Yang mengatakan Rasul tu kalau dia broken plural, dia feminin pun ada, ya, masculine pun ada. Tapi kalau Ustaz lebih cenderung Rasul tu masculine. Sebab tak ada Rasul perempuan, tak ada. Kalau Yahudi ada lelaki ada perempuan. Kalau Nasrani ada lelaki ada perempuan. Tapi Rasul mana ada perempuan? Perempuan, tuan-tuan faham tak maksud Ustaz ni? Ya, Rasul tu tak ada perempuan. Ya, daripada Adam sampailah ke Nabi Muhammad mana ada perempuan. Ya, sebab tu Rasul walaupun dia broken plural, kita anggap dia sebagai masculine. Ya, Ustaz punya pendapat beza sikitlah dengan buku ni. Tapi secara umum kalau tuan-tuan nak letak feminin pun tak salah. Ya, itulah isu dia tuan-tuan. Boleh ke tuan-tuan? Okey ke? InsyaAllah ya? Ustaz. Okay, alhamdulillah. So actually in general broken plural masculine ke feminin Ustaz? Feminin. Ayuh, salahnya. Minggu lepas. Ni feminin ni. Ya. Jadi dia kata some kan ya, sebab ni merujuk pada tiga-tiga ni saja ya. Sebab ni yang tiga-tiga ni semuanya human ni. Al-Yahud kan human. Rasul pun human, Nasara human. Sebab itulah dia kata some broken plural tu. Tapi kalau broken plural yang berkait dengan objek macam masjid, ya, masajid, madrasah, ya, macam yang macam tu, mata'am, mata'im apa semua, yang bukan human tu biasanya semua broken plural tu feminin. Yang bukan human. Tapi kalau yang human, kita tengoklah, takkan rasul-rasul tu feminin? Ya, tak sesuai lah. Ya, sebab rasul tak ada perempuan. Tapi kalau Yahudi ada lelaki ada perempuan, itu tak apa, kita anggap dia feminin. Macam tu je lah. Ya. Okey, collective noun. Sorry. Collective noun. Ya. Tapi kalau kita kalau kita nak ikut dia punya original gender pun boleh lah juga kan actually. Maknanya kalau kita cakap masajid, because masjid male. So if we say masajid, then it becomes female, is it? Ya, betul. Sebab dia broken plural. Sebab tu senang nak ingat, semua broken plural adalah feminine except for several things. Ya, yang human. Itu je lah. Ya. So, when they are singular, when they are singular, are masculine. When they are broken plural will become feminine. Ya, they are treated as feminine. Okay. Salah lah tulis ni kan. Ya. Jadi dia feminin ya, senang ingatnya feminin lah. Ya, masjid, masajid. Masjid macam mana pula Ustaz? Satu masjid dia masculine, tapi kalau banyak masjid dia feminin. Sebab Arab treated benda tu ya sebagai feminin. Pasal dia broken plural. Ya. Being broken plural yang menyebabkan dia tu treated as feminine. Being broken plural. Kerana keberadaan dia sebagai broken plural itulah yang menyebabkan dia dianggap sebagai feminin. Ya, tuan-tuan kena terimalah hakikat itu je lah. Okey, collective noun macam kaumun. Ya, kaumun ni mana satu kaum. Satu kaum tu bukan seorang. Satu kaum tu ramai.
Rohtun, ya, satu kabilah, satu tribe, clan, ya, kebanyakannya feminin juga. Ya, tapi kalau alu Fir'aun, alu Imran, alu Ibrahim, ya. Ini kita panggil maskulin lah, ya. Ahli alu biasanya tu feminin. Tapi kalau kaumun biasanya feminin, ya. Ini memang kena hafal je, tuan-tuan. Tak ada cara, ya. Exceptional masculine, some noun have tak marbutah ending but they are used as masculine. Khalifah, ni exception. Contoh kita kata khalifah, mana ada khalifah perempuan? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Omar, Khalifah Osman, Khalifah Ali. Jadi walaupun ada tak marbutah di belakang, tetapi dia masculine. Ini kena ingatlah. Khalifah. Sebab khalifah, kita pun tahu khalifah ni mana ketua, pemimpin. Mana ada perempuan, semua lelaki. Ya, kalau dia perempuan, kita tak panggil khalifah. Mungkin kita panggil dia ratu ke, macam tu lah. Ya. So, alamah. Ya, alamah. Ya, alamah ni ada syaddah ni. Ya. Alamah. Atas lam alif ni ada syaddah. Alamah. 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 Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, Al-Alamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tu memang, ya, kita kata man of knowledge lah. Ya, learned, ya, a learned person, a learned scholar. Ya. Jadi Usamah ni nama-nama apa ni, orang lelaki. Usamah ada tak marbutah tapi dia lelaki. Salamah lelaki. Sebab tu Ummu Salamah, mak kepada budak lelaki nama Salamah. Ya, sebab tu Ummu Salamah. Ya, kemudian sebahagian daripada kita punya apa kita panggil, kita punya apa ni, anggota badan macam kepala, Roksun, dia tak ada pair, jadi dia masculine. Sinon gigi, ya, sinon apa ni, apa gigi, ya, bottonon perut, sodron dada, semua ni dia panggil sebagai masculine. Okey, ya. Kemudian common gender kita dah cerita panjang lah, ya. Common gender ni macam kita dah bagi contoh Baqarun tu lah, ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-67 kan, tuan-tuan dah tengok dah. Ya, ayat 67 ada Baqaratun, ada tak marbutah. Tetapi kalau kita buang tak marbutah, bukan makna dia tu masculine, bukan. Ya, ini yang kita panggil common gender. Ya, common gender ni merujuk kepada macam tadilah. Macam warna tadi kan, ya. What's your favorite color? Ya, my favorite color is red. Ya, red tu red ahmar, maknanya dia masculine. Ya. Jadi kalau binatang pun macam tu juga, ya, macam suratul fil kan. Suratul fil maknanya apa ni, surah yang menceritakan tentang tentera bergajah. Ya, dan gajah yang digunakan sebagai frontliners. Gajah tu ada 9 ekor, ya, ada 9 ekor gajah. Daripada 9 ekor tu, adakah semuanya betina atau semua jantan? Kan kita tak tahu. Ya, jadi bila kita tak tahu, kita hanya letak fil saja. Fayalam untuk menunjukkan kepada a group of elephants. No matter whether they were female or apa ni, masculine, ya, female ataupun male, tak peduli. Yang penting is a group of elephant. Sama juga bakar ni, ya. Bakar ni maknanya a group of apa ni, ya, a group of apa kita panggil tadi, ya, lembu. Ya, a group of cows. Ya, kita tak kata male ataupun female, a group of, sudah. Ya, jarad, ya, locust, ya, apa ni, belalang. Ya, macam kita kata sahab, ya, clouds, ya, sama juga. Jadi apa ni, boleh juga apa ni, ya, masculine ataupun feminin, tapi kebiasaan kita panggil common gender je. Common gender, ya, common gender tu umum sajalah. Ya, jadi dia tak ada jantan betina sangat, ya. Secara umum macam tu ajalah. Ya. Ataupun, ya, di sini dia ada jelaskan di bawah masculine by form. Kalau tengok bentuk dia, Baqarun nampak macam masculine, tapi dia feminine by signification. Susah sikit lah, tuan-tuan. Yang ini Ustaz mengakulah dia payah sikit. Tapi secara umum, ya, dalam Quran ni banyak. Ya, dia bukan merujuk kepada lembu jantan, dia tidak merujuk kepada apa tadi, ya, kepada apa istilah dia, gajah jantan, tapi dia merujuk kepada a group of elephants, a group of cows. Ya, tak peduli jantan betina. Sebab bila kita kata a group of, mungkin ada jantan, mungkin ada betina. Ya, walaupun mungkin semuanya jantan, semuanya betina, tak peduli. Tetap juga, ya, kita guna perkataan fil saja. Tak payah filatun, filun, tak payah.
Ya, Bakarun pun sama. Tapi kalau Bakaratun dah tahu dah dia feminin. Ya. Okey Itu cerita dia lah. Ustaz, yang Alamah yang Ustaz sebut, Alamah Yusuf Qardawi, is that more of a title? Is it more of a title of a person? Alamah tu, is it? Is it like that? Title dia. Title macam mana? Dia siapa-siapa yang learned person boleh guna Alamah tu, bukan dia seorang lah. Ada ramai lagi. Iyalah, maknanya itu a title of a person lah, of a learned person lah. Kita kan consider that way lah. Ya. Macam akak sebut Al-Fadil. That's what I'm trying to say. Al-Fadil or whatever lah. That's right. That's the word that I want to say. More like Al-Fadil, Ustaz, something. Cuma Al-Fadil dia memang masculine. Kalau dia ustazah kita kata Al-Fadilah. Ya, perempuan jarang guna kan. Macam kita Al-Fadilah. Doktor. Kalau lelaki kan doktor. Kalau tuan-tuan dan puan-puan address Dr. Fatimah Zahra, tak bolehlah kata Dr. Fatimah, Doktorah Fatimah. Doktorah ada tak marbutah kat belakang. I'm learning something new today, Ustaz. Ya. Sebenarnya pasal kita anggap dia common gender tak? Ya. Kalau lelaki doktor, perempuan doktorah. Yes. Kalau Kak Mazidah address Dr. Fatimah Zahra sebagai doktorah, tu mesti dia pandang. Dia kata bila pula bila pula dia ni tahu pula doktorah ni, ya. Itulah Ustaz, satu negara Arab memang dia terus dia bezakan doktor lelaki, doktorah perempuan. Tetapi alamah, the word alamah, the word alamah dia tak ada perempuan, dia memang lelaki saja. Okey, faham. Ada beza. Accepted. Ya, faham. Tapi Alpha ada soalan. Apa soalan dia? Ada soalan. Ustaz habiskan Ustaz punya dan saya akan tanya Ustaz soalan. Tak ada kaitan dengan pelajaran tapi penambahan ilmu. Al-Fadil tadi. Boleh. Sebab kejap Kak Mazidah sebut Al-Fadil. Jadi Al-Fadil tu mesti lelaki lah. Sebab kalau dia perempuan Al-Fadilah. Tapi untuk Alamah, Al-Alamah dia memang tak ada perempuan, dia lelaki saja. Dia walaupun ada tak marbutah di belakang, dia tetap maskulin, macam khalifah tu. Khalifatu Umar, khalifah, kita panggil Umar tu khalifah, Abu Bakar tu khalifah. Sebab khalifah tak ada perempuan. Alamah tak ada perempuan. Usamah tak ada perempuan. Salamah tak ada perempuan, semua lelaki. Apa soalan Kak Mazidah? Bila ataupun when can we use perkataan Al-Fadil kepada ustaz-ustaz ni, Ustaz? Kadang-kadang saya sebut salah. Shall I put Al-Fadil, Ustaz? Sebab tu to be safe dia pun yang berbahagia semua, Ustaz. Boleh tak Ustaz help me on this matter? Bila kat orang Yahya dipanggil Al-Fadil. Al-Fadil tu yang mulia, yang dihormati. Jadi kalau itu terjemahan dia. Jadi kalau saya kata yang berbahagia, is more of like our language jugalah. Which is almost the same as Al-Fadil lah juga kan Ustaz? Itu bahasa Melayu dia lah. Okey Ustaz, sebab ada orang pertikai kat saya. Is he eligible to be called Al-Fadil? Ada kata nantilah one day I have to ask. Al-Fadil tu tak mesti Ustaz. Tak mesti Ustaz. Kita kata Al-Fadil. Okey Ustaz. Kan? Ustaz nak terangkan Al-Fadil. Tak apa. Dah lama nak tanya. Dah terjawab hari. Terima kasih Ustaz. Sama. Al-Fadil tadi, fa alif bukan Al-Fadil. Al-Fadil. Fa alif dot lam Al-Fadil. Al-Fadil untuk sesiapa saja. Contoh kita ada contoh kita ada tuan pengarah, kita kata Al-Fadil tuan pengarah boleh. Al-Fadil tuan guru besar boleh. Sebab Al-Fadil tu mana yang mulia, dia bukan mesti ustaz. Sebab yang mulia ni bukan ustaz dia. Ramai orang. Tetapi macam tadilah. Sama. Kalau dia perempuan tak bolehlah panggil Al-Fadil, Al-Fadilah. Fadilah. Al-Fadilah. Thank you so much. Lepas ni boleh guna untuk doktorah Fatimah. Kalau macam ustaz panggil dia
Doktorah Ustaz akan panggil. Ya, sebab orang Arab takkan panggil dia doktor. Sebab doktor tu masculine. Masculine. Cuma Okey, dalam Ustaz. Western civilization, doktor tu lelaki perempuan sama. Arab tak. Ya, mesti Doktorah Fatimah Zahra. Ya, macam itulah ceritanya. Okey ya. Terima kasih, Ada Ustaz. lain silakan. Ya, sama. Ada lain All of silakan. us learning something new. Ya. Tak ada ya. Kalau tak ada, selesailah untuk tu ya. Kita nak apply Quran lah sikit. Ya. Kalau tak ada soalan ya di kalangan para pelajar kita, kalau tak ada ya, kita tengok Quran yang kita belum habiskan lagi ya. Ada ayat-ayat Quran yang kita belum habiskan lagi. Kat mana ya? Kita belum habiskan tu. Ayat ni dah. Ya, Ustaz pun tak ingat. Sampai ayat berapa kita lagi tu. Muka surat ya, muka surat yang keempat, yang ketiga kita dah baca. Kita dah buat analisis ke? 3 Sudah. Ya. Sudah. 3 sudah ya. Walaqad yassarna sudah ya. Okey, Ya, 3 sudah. sudah. Kita pergi yang keempat ya. Yang keempat, muka surat 4 ni hadis ya. Mari kita tengok. Ya, kita applykan knowledge kita ya. Okey, ya. Jadi An Osman bin Affan qala. Jadi ni hadis lah. Kalau daripada Osman bin Affan dia berkata, ni hadis lah bukan ayat Quran lah, of course. Kalau ayat Quran mesti qala Allah Taala, Allah berfirman. Ya, jadi cerita ni daripada Osman bin Affan. Osman bin Affan. Ya, cuba kita tengok. Patutnya Osman ni, okey, kita tengok ya. Kita dah belajar an ni sebagai preposition. Preposition ada 9 kan? One of the prepositions is an. An ni maknanya tentang, about. Ya, about ataupun from boleh juga. Ya, jadi Osman patutnya selepas daripada preposition, noun tu dia mesti kasrah dari bawah. Ingat tak? Patutnya an Osmani kan? Osmani. Betul tak? Ingat tak? Tuan-tuan dan puan-puan? Ya, Ustaz. Betul Ustaz, Ya. ingat. Tetapi ya, tak boleh letak baris bawah. Tak boleh kata an Osmani. Ya, Osmani tak betul. Ya. Pasal apa ya? Pasal Osman dia hanya sebab Osman ni dia bukan apa kita panggil? Dia bukan normal noun. Osman ni bukan normal noun. Kalau normal noun kita boleh baca Osmanu, Osmana, Osmani. Tapi kalau dia abnormal noun, kita hanya boleh baca Osmanu, Osmana saja. 2 cara. Ya, ingat balik ya. Normal boleh baca 3 cara. Boleh tanwin. Boleh letak alif lam, ya. Alif lam at the beginning, tanwin at the end, dan boleh bagi tiga cara. Osmanun, Osmanan, Osmanin. Tapi Osman dia abnormal. Bila dia abnormal, kita hanya boleh baca 2 cara saja dan tak boleh tanwin. Dia abnormal. Abnormal mana boleh tanwin? Ya, Osmanu kalau dia subjek, kalau dia datang selepas preposition, Osmani tak boleh, Osmana. Sebab itulah an Osmana. Tuan-tuan boleh dapat tak? Ya. Siapa tak dapat? Tanya bagi tahu Ustaz, ya. Dapat Ustaz. Dapat ya. Alhamdulillah kalau dapat okey. Kak Suharti boleh dapat ya? Ya, Ustaz. It's a name. Ya. It's a name, but this name is abnormal name. Yeah. It is an abnormal name. Ya. Jadi bila dia an abnormal name, dia tak boleh accept tanwin dan dia tak boleh dibaca 3 cara. Ya, tak boleh Osmanun, Osmanan, Osmanin. Cannot. Ya, never. Ya, can never be read as Osmanun, Nanin. Tak boleh. Tak boleh kita pronounce macam tu. Jadi sebab tu patutnya an Osmani tak boleh. Sebab dia abnormal. An Osmana. So the closest to kasrah is fathah. Yeah, the closest to kasrah, Osmani is Osmana. Tak boleh Osmani. Kalau Osmanu, dia subjek. Osmana, kalau dia jadi objek kan. Tetapi kalau dia datang lepas preposition pun, even if it comes after preposition, immediately after preposition, you cannot put a kasrah at the end. Kita kena letak fathah. Osmana. Okay. Jadi an Osmana bin. Bin tak apalah. Kita boleh letak. Afan sama. Afan pun sama juga. Tak boleh di doma, tak boleh di kasrahkan. Jadi maknanya daripada Osman anak lelaki kepada Afan.
anak lelaki kepada Affan. Affan tu dia jadi second noun tu. Ya, tuan-tuan tengok ya, Ustaz sebut ya. Osman ni first noun. Osman ni first noun. First noun kan? Ya. Jadi mengapa kita kata dia first noun? Memang tak ada noun sebelum tu. Sebelum dia preposition. That's why kita tak boleh baca Osmanu, Osmana. Ya, bin, ya. Osman anak lelaki kepada Affan. Jadi bin ni ya, dia jadi first noun. Affan jadi second noun. Jadi bila dia second noun, kita tak bolehlah baca bin Affani, tak boleh. Ya, pasal dia pun abnormal noun. Bila dia abnormal, the closest to kasrah is fathah. Bin Affana. Ya, yang ni challenging sikit. Tuan-tuan ada soalan? Ustaz, Kalau Osman, ya. Kalau kita baca an Osman bin Affan qala, boleh tak Ustaz? Wakaf memang boleh lah. Boleh Wakaf ya. tu mengelat. Mengelat lah. Ya, kita tak boleh mengelat lah. Ya. Jadi an Osmana, ya, an Osman bin Affan, memanglah itu yang senang lah. Ya, mana kalau kita nak senang baca, ya, kita kena baca dengan kasrah lah, ya. Tapi tak boleh lah kita wakaf lah kan. An Osman bin Affan. Ya. Tapi kalau kita nak baca betul penuh, ya, Osmana, ya, an Osmana bin Affan. Ya, tak ramai lah orang boleh baca macam tu. Even ustaz-ustaz pun kadang takut nak baca sebab takut salah. Dia qala, ya, qala tak apalah, ni past tense kan, 3 huruf. Ya, dia past tense. Qala Rasulullah, Rasulullah telah bersabda. Cuba tengok Rasulullah, cuba tengok Rasulullah. Pasal apa Rasulu? Pasal dia subjek. Ya, bukan subjek, dia dua, ya. Dia jadi dua, dia jadi apa kita panggil, yang membuatnya. Dia punya fa'il dia, ya, dua dia. Bila dia dua, dia macam subjek. Dia kena baca Rasulu. Ya. Okey. Pasal apa kita tak boleh tanwinkan Rasul ni? Pasal apa tak baca qala Rasulun, Rasulullahi, tak boleh. Ya, pasal apa tak boleh baca tanwin? Pasal dia first noun. Ya, dia first noun. Jadi first noun tak boleh bagi tanwin. Qala Rasulun, ya, macam mana nak baca Rasulullah, tak boleh. Ya, qala Rasulullahi. Pasal apa Allahi? Pasal dia second noun. Second noun dia kasrah. Boleh second noun ada alif lam? Boleh. Ada tanwin? Boleh. Pasal apa Allahi tak ada tanwin? Pasal dah ada alif lam depan. Whenever you have alif lam at the beginning, you cannot put tanwin at the end. Yes. Itu dia punya basic rule kan. Bila ada alif lam di awal, kita tak boleh ada tanwin dekat belakang dia. Ya, tu konsep yang kita dah tahu. Tetapi mengapa dia kasrah? Sebab dia second noun. Second noun kepada siapa? Second noun kepada Rasul. Cuba tengok Rasul. Boleh tanwin? Tak boleh. Boleh alif lam? Tak boleh. Pasal apa tak boleh alif lam dan tanwin? Pasal dia first noun. Tuan-tuan boleh faham ya? Okey kan? Yang Ustaz sebut-sebut ni boleh ya? Ya. InsyaAllah Ustaz. Ya. Kemudian kita pun baca. Apa Rasulullah sabda? Rasulullah kata khairukum. Khair kita biasa dengar khair kan? Apa makna khair? Ya, jangan tengok terjemahan. Ya. Jangan tengok, memang ada terjemahan dari itu. Bagus. Ya. Baik, bagus. Jadi kita selalu kata khairun tu baik. Ya. Kaifa haluka anta? Ana bi khair. Saya baik kan? Khair juga boleh makna yang terbaik, boleh juga. Jadi maknanya kalau di sini ya, cuba kita tengok. Sebab selepas khair tu ada kum, kamu, ramai, plural. Maknanya bukan yang baik daripada kamu, bukan. Yang terbaik daripada kamu. Sebab tu terjemahannya the best among you, the best. Khairukum, ya. Maknanya yang terbaik daripada kamu, the best among you. Ya, man seseorang yang, ya, man seseorang yang ta'allama, yang belajar. Ta'allama ni past tense. Macam mana kita tahu dia past tense? Yang pertama kerana huruf terakhir dia mim fathah. Macam qala. Qala 3 huruf. Kalau ta'allama, ta, ain, lam, mim. Dia 5 huruf. Ya, boleh tak 5 huruf? Boleh, tak ada masalah. Ta'allama. Ya, khairukum, yang terbaik daripada kamu, man, sesiapa ataupun seseorang yang ta'allama, telah belajar. Ta'allama, telah belajar. Al-Quran. Cuba tengok Al-Quran. Pasal apa Al-Quran dibaca dengan fathah? Al-Qur'ana. Sebab apa Al-Qur'ana? Tak boleh baca Al-Qur'anu. Sebab apa? Maf'ulun bih. Dia termasuk maf'ulun bih. Sebab dia jadi objek. Ya, objek kena baca fathah lah. Kalau dia apa tadi? Kalau dia subjek ataupun dua, rasulu.
Tapi sekarang ni dia jadi objek Al-Quran. Sesiapa atau seseorang yang belajar Quran. Quran tu objek. Ya, bila dia objek, dia fathah. Ya, jadi mula-mula dia ta'allamah, dia belajar Al-Quran, kemudian dan allamahu, dan dia mengajarnya. Maknanya bukanlah maksudnya dia belajar terus dia mengajar, tak. Dia belajar sampai dia pandai, lalu dia mengajarnya. Ya, waw ni patutnya makna dan je. Waw ni makna dan, tapi dia ada stage kat situ. Maksudnya takkanlah baru belajar 1 hari terus mengajar orang, dah. Ya, mana belajar, dia dah pandai, dah cukup ilmunya, ya. Kemudian dia pun mengajar. Ya, jadi ada sekuen kat situ. Ya, jadi yang terbaik daripada kalangan kamu adalah seseorang yang dia belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Ya, perkataan lalu tu, ya, itu terjemahan bahasa Melayu dia je lah. Ya, kalau kita nak terjemah biasa boleh. Ya, khairukum, yang terbaik daripada kalangan kamu, man, seseorang yang ta'alam Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan ya mengajarnya. Nya tu apa tu? Nya tu. Hu tu. Apa tu? Al-Quran, ya. Okey, selesai lah. Ni hadis Sahih Bukhari ni. Jadi Ustaz, hadis ni jadi pegangan kita. Ya, silakan. ini kan waw di sini bukan waw ataf kan? Berarti kemudian maknanya mengajarkan kan? Bukan ataf. Kalau dan tu ataf kan? Boleh ataf. Boleh ataf juga. Waw ataf boleh juga. Secara umum dia waw ataf lah. Pasal dia ataf kepada past tense ta'allama. Ta'allama past tense, allama pun past tense. Tapi ada beza ya. Ta'allama makna telah belajar. Kalau allama telah mengajar. Ya, root word dia sama. Ya, ain lam mim. Sini pun sama, ain lam mim, tapi ada ta depan. Bila ada ta depan, makna itu belajar. Kalau tak ada ta depan, itu mengajar. Jadi belajar dulu, ya, macam tuan-tuan dan puan-puan dah hadir kelas, dah belajar, dah faham ini past tense, ini present tense, ini first noun, ini second noun, dah faham dah konsep tu. Okey, ajar kat orang lain pula. Ya. Jadi bila kita mengajar tu, kita akan lagi kita punya ilmu tu akan lagi kukuh. Ya, kita akan lagi bertapak ilmu kita sebab kita dah mengajar. Sebab bila kita mengajar orang akan tanya soalan. Orang akan tanya. Ya, jadi bila kita nak menjawab soalan orang tu, ya, maka kita kena bersedialah. Orang akan tanya A, tanya B, tanya C, ya. Sebelum ni kita tak terfikir. Tapi bila orang tanya, kita dah kena bersedia untuk menjawab. Macam tu lah. Ya, sebab tu salah satu cara untuk memperkuatkan ilmu kita ialah dengan mengajar. Walaupun kecil-kecil. Ya, small group. Ya, anak kita ke cucu dan sebagainya, kita mula dengan grup-grup kecil, lama-lama kita berkembang. Macam itulah cerita dia. Boleh ya? Ada soalan? Silakan. Hadis ni. Ada apa nak tanya? Ada apa-apa? Tuan-tuan, ya. Ustaz ulang saja, ya. An daripada. Ya. An ni kadang-kadang maknanya tentang. Ya, about, ya, about Osman. Ini bukan about Osman, ini from Osman. From. An tu daripada from. Ya, from Osman bin Affan, qala, dia berkata, ya. Dia telah berkata lah, sebab benda ni dah berlaku kan. Qala Rasulullah, dia kata, Osman kata, maknanya Osman dengar daripada Nabi ni. Osman dengar daripada Nabi. Dia kata, Rasulullah bersabda, ya. Siapa yang kata Rasulullah bersabda? Osman lah kata. Jadi kemungkinan tak Osman yang dengar? Kemungkinan. Ya. Kemungkinan tak kalau dalam bidang hadis, kemungkinan tak Osman tak dengar. Osman dengar daripada orang lain. Pun ada kemungkinan juga. Sebab Osman tak cakap pun dia dengar. Ya, dalam bidang hadis lah. Ya, tapi kalau dalam bidang bahasa Arab kita kata secara umum Osman dengar lah. Ya, cuma mungkin masa Nabi sebut tu ada orang lain lagi. Jadi Osman salah seorang yang telah mendengar daripada Nabi. Tapi kalau orang pergi lebih detail, kemungkinan tak Osman tak dengar daripada Nabi, tapi dia dengar daripada Abu Hurairah. Dia dengar daripada Anas bin Malik. Ada kemungkinan. Salah tak dia tak sebut dia dengar daripada siapa? Tak salah. Kerana Osman, Anas bin Malik, ya, Abu Hurairah, mereka hidup sezaman. Ya, dan para sahabat semuanya adil. Tak ada yang berbohong, tak ada penipu dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, walaupun Osman tak sebut dia dengar daripada Nabi, ya, sebenarnya dia dengar daripada Abu Hurairah, masih boleh diterima, tidak ada menjadi masalah.
kalau mereka hidup sezaman. Ya, jadi kalau dalam bidang hadis, hidup sezaman tu, ya, hidup sezaman dan pernah bertemu, itu adalah sangat penting. Ya, baru kita boleh terima hadis tu. Tapi kalau dia tak hidup sezaman, ya, maka macam mana kita nak terima? Ya, tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Dia tak pernah jumpa pun. Ya, macam Imam Al-Bukhari kan, Imam Bukhari duduk Uzbekistan. Imam Syafi'i duduk di Mekah, kemudian berpindah ke Mesir. Ketika Imam Bukhari sampai di Mekah, ya, Imam Syafi'i dah tak ada di Mekah, dia duduk kat Mesir. Dan tak lama lepas tu meninggal. Jadi Imam Bukhari tak pernah jumpa. Jadi tiba-tiba kita kata Imam Bukhari belajar daripada Imam Syafi'i. Belajar macam mana? Jumpa pun tak pernah. Ya. Tapi para sahabat tak. Sebab para sahabat hidup sezaman. Jadi boleh. Macam itulah cerita dia. Boleh ya? Okey. Jadi oleh kerana an tu preposition, Osman tu patutnya dibaca dengan kasrah, Osmani ataupun Osmanin, ya. Tapi pasal apa tak boleh? Sebab Osman tu abnormal. Bila dia abnormal tak boleh tanwin. Dan tak boleh baca kasrah. Hanya Osmanu kalau subjek, Osmana kalau dia objek. Bin macam biasalah, ya. Osmana bni, ya. Osman anak kepada. Ya. Jadi Osmana tu first noun, bin tu second noun. Sebab tu baris bawah Osmana bni, ya, ibni bawah. Kemudian bin Affan tu, bin tu pula jadi first noun, Affan jadi second noun. Dia bergerak tuan-tuan. First noun, second noun. Yang second noun tu jadi first noun pula, sebelah dia jadi second noun. Yang second noun tu jadi first noun. Dia kalau ada 4-5 biji macam tu jugalah. Ya. Sebab tu bahasa Arab ni dia detail. Layak dia menjadi bahasa Quran tuan-tuan. Bahasa lain tak detail macam dia. Ya, jadi sebab tu belajar bahasa Arab ni, ya, banyak uban tumbuh kat kepala. Sebab nak mikir tu. Ya, jadi macam itulah, ya. Jadi kalau apa kita panggil, ya, kalau apa ni nak pusing balik, ya, 10 tahun yang lepas mungkin uban ustaz pun tak banyak macam sekarang. Ya, tapi tak apalah, uban pun uban lah. Janji kita faham, kita dapat. Itu lebih utama. Ya, tak penting, ya. Uban ada, uban tak ada, tak penting. Ya, cuma uban tu mengingatkan kita bahawasanya umur kita makin meningkat. Ya, dan kematian makin hampir dengan kita. Itu lagi bagus fikir macam tu. Okey, Osmana, ya, dia dibaca dengan fathah. Ya, ada soalan? Ustaz, kalau actually Osman bin Affan ni is his full name, right? I just want to understand, is it really necessary to break it down so that kita akan ingat bahawa Osman is the anak of lah bin tu kan? Because if you just read, I mean you want to make that bin tu, bin is a second noun for Osman but first noun to Affan. Kan? You just betul. Kan? Tetapi is it, I mean, would it make a difference then Osmana bni? Will there be an instance to have Osmana bna ke? Tak ada kan Ustaz? It's always be. Tak boleh lah sebab ibni itu second noun. Jadi second noun mesti baca kasrah. Osmana bni, sentiasa nabni. Osmana bni, sentiasa. Correct, that's right. So how can it act as a first noun to Affan? Osman dengan bin tu, Osman is the first one, bin is the second noun. Correct. Tapi bila kita tengok bin dengan Affan, bin now become the first noun pula to Affan the second noun. Dia bergerak first noun, second noun. Yang second noun tu sekarang jadi first noun kepada Affan. Osman is the first noun to ibni. But ibni is the first noun to Affan. That's why Affan baca dengan fathah. Kalau tidak, pasal apa Affan baca fathah? Affan, dia kena baca Affanun lah. Ya, tak boleh. But because it's a noun, it's a name, it's a broken, it's an abnormal noun, that's why we read it Affana. Betul. Kan? Tapi macam mana dia jadi Affana? Patutnya baca Affanu lah. Pasal dia subjek kan. Tapi dia bukan subjek, dia second noun. Bila dia second noun, tak boleh baca Affanu. Kena baca Affana. Why Affana? Pasal Affana is the second noun to bin. Bin is the first noun. Ustaz kena tunjuk. Kalau gambar rajah senang lah. Ya. Osman and bin itu satu cluster.
bin dengan Affan another cluster pula. Dapat ke tak dapat? So if you want to say his name only, you will just say kalau nak cakap Osmana ibni Affana. You say like that? Ya, betul. Kalau kita nak bunyikan Osmana bin Affan. Ya, Osmana bin Affan. Memang susah lah. Ya, tapi macam itulah kaedah bahasa Arab dia. Sebab tu orang selalu wakaf Osman, ya, Osmana bin Affan. Biasa orang sebut macam tu paling kurang. Ataupun Osman bin Affan. Orang Melayu lagi senang. Osman bin Affan. Sudah. Ya, tapi dari segi grammar tak menunjukkanlah dia memahami dengan baik. Ya, that's why kita kena sebut Osman bin Affan. Itu memang nama penuh dia macam tu. Ya. Okey. Yalah, memanglah ya, memang mula-mula kita memang rasa agak payah sikitlah. Ustaz nak jawab soalan Syirin tadi ya. Osman tu abnormal noun betul, tapi selama ni kita semua rujuk dia Osmani tu ya, resam Osmani, tak salah lah. Ya, sebab memang penulisan standardization Quran tu dibuat zaman Sayyidina Osman. Dia sebab dipanggil resam Osmani. Penulisan resam Osmani tu. Itu memang dibuat zaman Osman. Dia sebab Osmani. Kalau zaman Ali, ya, dah tentu dia panggil resam Alawi. Kalau zaman Omar, resam Omari. Ya, tapi sebab zaman Osman, Osmani. Tak salah letak ya di situ. Sebab dia jadi sifat. Ya, dia jadi sifat. Sebab abnormal noun, dia tak boleh tanwin dengan tak boleh alif lam. Ya, sebab dia abnormal. Tapi dekat sini kita letak ya boleh? Ya boleh. Jadi sifat. Osmani kan ada ya kat belakang. Ya, Osmani kan? Kan letak I tu. I tu dalam bahasa Arab ya, Osmani. Boleh tak? Boleh. Walaupun dia abnormal noun, tak ada masalah. Kat mana yang salah? Tak salah. Boleh? Syirin, ya? Boleh Syirin? Ya, faham. Saya ingatkan yang tu kasrah. Oleh ya tu bukan. Okey, faham Ustaz. Pasal dia letak ya. Dia kasrah tu pasal dia letak ya. Kalau dia saja, nun tu saja tak boleh kasrah. Tapi sebab ada ya dekat belakang, maka dia boleh kasrah. Ya, pasal dia jadi sifat. Resam siapa? Resam Osmani. Ya, resam. Boleh ya? Ustaz, dia dipanggil sifat mustaqal kan karena diganti dengan ya. Dia secara umum dia nilah ya. Dia panggil apa istilahnya? Karena ada sifat ada 3 kan. Tapi kalau sifat mustaqat tu lain kat list, lain. Bukan. Dia kita panggil nisbah saja, nisbah. Nisbah aja termasuk nisbah saja sebab taruh ya tu. Okay. Dia letak ya. Macam kita kata orang Malaysia kan, Malaysia. Jadi kalau kita nak kata orang Malaysia, Malizi, ada ya kat belakang. Ya tu dipanggil ya nisbah. Dia bukan mustaqat, bukan. Mustaqat. Bukan, ya, bukan. Ya, ada lain silakan tuan-tuan, last sebelum kita habis, ya, nak masuk asar dah ni. Kalau ada apa-apa. Tuan-tuan ada apa-apa? Ya, silakan. Kak Jamaliah ada apa? Thank you Ustaz. Clear today alhamdulillah. Ya, Haji Megat ada apa Haji Megat? Ada apa sekarang? Terima kasih. Tak ada ya. Okey. So kalau tak ada apa, itulah ya. Terima kasih atas perhatian semua ya. So Ustaz serahkan balik pada kita punya kita panggil ya, kita punya kelas monitor ya, Hajah Mazidah Al-Fadilah ya. Hajah Fadilah, Hajah Mazidah, silakan. Jazakumullah Al-Ustaz apa tadi? Al-Ustaz Al-Fadil kalau saya sebut Al-Fadil, saya tak payah dah sebut Al-Ustaz lagi, betul tak? Betul tak Ustaz? Semua kena al. So I will just say Al-Fadil Ustaz ke Al-Fadil Al-Ustaz? Al-Fadil Al-Ustaz itu panjang. Kalau sebut panjang sangat. Tapi sebutan saja nak bagi tahu sebab dah tanya kan. Al-Fadil Al-Ustaz ya, Ad-Doktor semua kena macam tu. Sebab Arab ni kalau satu letak alif lam, yang lain sebab semua tu gelaran. Semua tu kan gelaran. Ya, gelaran ataupun sifat dia. Jadi bila sifat dan gelaran kena letak alif lam semua. Yes. Ya. Macam contoh kita katakan Al-Imam, kena letak Al-Imam. Al-Imam Asy-Syafi'i, kena letak Al-Imam. As-Sultan
Ya, Al-Haj Ahmad Shah. Macam kita kata agung kita, kena letak Al kat depan. Sebab tu kan dia betulkan dulu. Ya, mufti mana betulkan. Jadi letak Al-Sultan, As-Sultan, Al-Haj, Al-Fadil, Al-Fadilah. Arab dia macam tu lah tuan-tuan. Ya, okey tak apa, silakan. Ya, Kak Fadilah. Apa ni Kak Mazidah? Silakan. Ada apa-apa nak cakap sebelum kami? Ya, jazakumullah Ustaz, kepada semua jemaah-jemaah yang masih setia bersama-sama kami. Sebab takut juga tengok the number keep on decreasing, increase, decrease, increase. Dan at the same time saya ingin ucapkan ya, okey, nanti kita fikirkan macam mana Ustaz. Dan tapi Tuan Haji Fakri dah left, but I just would like to thank him for all what he had been sharing with us, ya. So semua kita bertemu lagi di minggu hadapan. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana setia bersama-sama kami lagi, ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. Salam.